bonyusha mo asakasoche wale wembo nyama TV wane walanga toka ushidone ima exhortation ya homba soteketa lo kana nyukame ndo tambusha zambi lusaka ditenda kamondo tosha ndo tambusha zambi lusaka da onela kandasha vision da wembo nyama TV e ushidone shuchela hole wiso tambushira la mboka ndo mena keneke luchama mbemi la ima ya dako chiche la yo sanganyeka ndo lingala ndo lotetela ndo français ima ya dako shuna kambada lo mukanda wa Nehemi chapitre 1er taya la oumet 3 versets. Parole de Néhémie fils de Akalia au mois de Kislew, la 20e année, comme j'étais à Sus dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble de malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont à ruine et ses portes sont consumées par les feux. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans les désolations. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Dimbera kome de tinikeso. Tangu nazali na kutala maloba oyo, eloko ya liboso, Néhémie ayebaki identifier na ba parents na ye. Mais tangu nazali komona wembo nyama TV, na ba intervenant nyonso famille mobimba. Chaque moto na moto azali n'origine ya parents na ye na kati na Jérusalem na ngombe. Et balobi na biso ete Néhémie tango ayokaki sango ya Jérusalem, ayokaki pasi na motema na ye, alelaki pe atalaki lolenge nini akoki kozwa décision ya ko relever défi ya esika oyo ya oti et pas yoapi identité na ye ezali, identité ya ba parents na ye ezali. Parce que tango tozali koyoka ba kombo meme lelo ya bana bazali ko intervenir na kati na wembo nyama TV, chaque mwana azali na localisation moko na Jérusalem ngombe osa okuno et pas yoapi to yebi ba parents na moko na moko. Et plus vous allez ko intervenir, plus vous allez ko remémorer o ezali image ya ba parents ezala ba oyo bazali nanu ezala ba oyo bazali nanu te. Et pas yoapi biso nyonso to uti. Et Néhémie azwaki mukumba ya kolila. Nani akoki kosangisa biso? Nani akoki kozala elongo na biso pour to relever défi o ezali na Jérusalem et pas yoapi to yoki ete ba porte na yango ebukani Jérusalem ezali consumé na lolenge lokola lelo tozali kokanisa na o etali lowenga ba ravin bipai na bipai bisika nyonso bandako mususu ebandi kodinda bi image mususu ebandi kolimwa. Néhémie alilaki ekolela ya Néhémie esimbaki bato nyonso bipai bango bazalaki ba oyo bazalaki prêt ya koloba ete tondimi pour ete to relever défi wana. Ana ngombe Nzambe anyo chokole. Ana wawe monyama TV Nzambe anyo chokole. Lama wisulu menda wa don yelu cha wa contribution yelu cha keneke yelu salima itema suwiko lo ngeno hiyama neda utuchembe ya kamena kanda me utuchembe ya kayene li china dandi utuchembe ya kale na kandoshi education wa base education wa kambo Nzambe malu base kele delo de kola maoka nyonelo winga to ahola kina wambo waya bodi mena dimila mbeta ote kati lo unité ensemble ta yo relever défi di la wembo nyama ko endo cholo psaume chapitre 1 verset 1 kino na 3 ate te ta okembijase lo kala wa monyodi le wako welo
critiquer le wako wele lo monyola le wako wele dikambo tshie wayo osone est-ce que voka yoshidi ya dikambo ne est-ce que voka yoshidi ya dikambo ne te ta okembi jase lo kala wa monyoti koshi décision danja engagé au tete malenja engagé kanga wa mushla nja engagé tete malanja engagé to David nda kasalingako la kanda yangi bika temple ka Jérusalem ndama ka kimo kuni mutati lunganji ke mila tole unya shongo la yo mo kimoto ba munyolomba dite kuyanga wa aka kimo mo kimoto kuyanga wa yo kimo mo kimoto tant que David ko data chile show lowe monyama TV hato shili ya dikambone kino lushi la yo ya wali jisu Bible mitakati wako ujashi suke la loshi au tamba il est planté tout près des eaux toke iloa ndombi shaki iloa letenakata et tout ce que cet homme fait lui réussit naka wayo jase lui dans zambi wayo ulanga ambuchaye wayo ulanga église wakie wayo ulanga malena kayaye wayo itaonja engagé lokambenza molemu zambi hachikala libasadoto ponjo mbemi lo déclare ushidone utuchela mshara kimo ndoane wili wa atakimo yuko la pusaka kimo ndoane walanga mo kimoto lunyala zambi la ila sukilanyu meno tundishanyu keneka munyu kimo ho shila ponjo zambanga botolo mvudu yanyu ayo nyu shaki lo a besoin tie yele nyu la yo zamba yo nyu shaki tuyalo kunehemi te ishate watu bija la wasamba la wayo yala wane wayo to décourager wane wayo to kalo ye Kongo tu jaseki lokala wa monyoti unyashungu achokola uyande ndo anyo chokole nyuche amen la tuyala ka lolokombo ndo la dikirado wanja Jesu Kristo welele unyashungu witale ndo unyashungu wala suke ushidone wile ana aswe monyama TV tche wiko connecté dombelo neda komelo mvudu yawo wanewebula ki o ashaki wanewelelo a difficulté wihula wihu uyadilo wa foyer uyadilo lemu malo dombelo newe la tuyala katoke témoignage ya mamba ya intervention surnaturelle wakie lo mvudu yawo la tuyala ka unyasho ngwaso la zambikaso wako wili wambolemba lumbetao nambuko senga da sheso kalotumbo akeke cha lumbetao da havombohe kenika kabalungula maluchina dokodi la wembo nyama la tuyala lusaka da wembo nyama TV ochokole papa wili la kumbokande initiateur ndo akina chie wanewili lumbukimanya wa administrateur chie la hulewiwo doit contribuable tchela ulewewo oto tcheve la tuyala tambu kolomba dalo nyere la pami la tete marinda la sokila itao dombelo daso mambu tolomba ve la tuyala lolo kombo do la dikila do anja so Jesu Kristo amen.